নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছা। আজি আমি হিন্দী বুকৰ পৰা লেচন 8ৰ এটা কবিতা পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ আৰু কবিতাটিৰ নাম হৈছে হিন্দ দেশ কে নিবাসী আৰু কবিতাটি লিখিছে বিনয় চন্দ্ৰ মৌদগালিয়া জি। বোলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई। बोला इतना आम प्रथम पैराग्राफटी बुझी लो। फर्स्ट आसे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ইয়াত হিন্দ দেশ মানে ভাৰতবৰ্ষক বুজা হৈছে, মানে কৈছে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিজন নিবাসী হ'ল কি একে, কাৰণ দেখাত মানে আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা যদিও বেলেগ বেলেগ, কিন্তু সকলোৱে কি হয় একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰি আছে। ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটো হৈছে বেলা গোলাপ জুহি চম্পা চমেলি, প্যাৰে প্যাৰে ফুল গুঠে মালা মে এক হে। যেনেদৰে এডাল মালাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে গুঠি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰা হয়, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি বৰ্ণ ভাষাৰ মানুহবোৰে একেলগে বসবাস কৰি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰি তুলিছে। অ'কে, নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা। कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। বুলবুল ৰাগ মগৰ এক হে। ইয়াত কৈছে কোয়েল চৰাইও গান গায়, পপীহা আৰু বুলবুলেও গান গায়, হয়নে নাই? অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে গান গায়, কিন্তু আমাৰ শুনি এই সকলোবোৰৰে গান ভাল লাগেনে নাই? মানে সিহঁতে কি কৰে, গানৰে সৃষ্টি কৰে। তো ঠিক তেনেদৰে আমাক ইয়াতে বুজাব বিচাৰিছে যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ভাষী লোকসকলে বসবাস কৰিলেও কি হৈছে মিলা প্ৰীতিৰ এনাজৰিতে কি হৈছে বান্ধি ৰখা হৈছে সকলোকে। নেক্সটটো হৈছে গংগা যমুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কৃষ্ণা কাবেৰী, যাকে মিল গই সাগৰ মে হুই সব এক হে। আৰু নদীবোৰৰ উৎপত্তি স্থান বা বৈ অহা স্থানো যদিও বেলেগ বেলেগ, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি কিন্তু ক'ত গৈ মিলিত হৈছে, সাগৰত গৈ মিলিত হয়। মানে আমাক এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে আমি অতীতৰে পৰা কি আছিলোঁ, একেই আছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবোৰ, আৰু পিছলৈও কি হ'ম, একেই হৈ থাকিম, কোনো যাতে ভিন্নতা নাহে, সেইটোৱে এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে বুজাব বিচাৰিছে কবিয়ে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। বোলা এতিয়া আমি কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ ডিছকাছ কৰি লওঁ। আছে আও ইছ গীত কো মিলকৰ গায়। তো তোমালোকে এইটো গাই শিকিবা, প্ৰেক্টিছ কৰিবা একেলগে। 2 नंबरটো আছে गीत के चित्रों को देखो और भारत की किन्हीं 5 भाषाओं के नाम बताओ। তো ইয়াতে এনচাৰবোৰ মই দি দিছোঁ, তোমালোকে এইবোৰ লিখি ল'বা আৰু শিকি ল'বা। তো ইয়াত আছে 5 भाषाओं के नाम है हिंदी, असमिया, पंजाबी, राजस्थानी, मलयालम। 3 नंबरটোত আছে 3 नंबरটো চোৱা, ইয়াত আছে কবিতা की पंक्तियाँ पूरी करो। তো যিটো খালী ঠাই দিয়া আছে ইয়াত মই এনচাৰটো দি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লিখি ল'বা। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। नेक्स्ट 4 नंबरটো চোৱা, आओ सही उच्चारण के साथ कार्ड के शब्दों को पढ़े। तो फर्स्टটো হ'ব चंपा, चमेली, वेश भाषा, यमुना, कावेरी। 5 नंबरটোত আছে बताओ हमारे देश का नाम, भारतवर्ष। हमारे देश की किन्हीं 5 प्रमुख नदियों के नाम, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी। এইটো লিখি ল'বা, তোমালোকৰ মনত থাকিব তেতিয়াহ'লে। নেক্সটটো আছে असम की किन्हीं 5 नदियों के नाम। असम की किन्हीं 5 नदियों के नाम, सुवनश्री, भरलू, पागलादिया, दिहांग, जियाढल आदि। घ नंबरটো আছে गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ अंत में कहाँ जाकर मिलती है। तो এইটো লিখি ল'বা, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ अंत में जाकर
सागर में मिलती है। 6 নম্বৰটো চোৱা, इन फूलों के नाम बताओ। তো প্ৰথম ফুলটো আছে গুলাব, নেক্সটটো হ'ব कमल, गेंदा, सूरजमुखी। खत दिया আছে इनके अतिरिक्त कुछ अन्य फूलों के नाम बताओ और लिखो। तो এইটো লিখি ল'বা তোমালোকে। উত্তৰবোৰ আছে चंपा, चमेली, केतकी, हरसिंगार, जूही, रजनीगंधा। 7 নম্বৰৰ क्वेश्चन आंसरবোৰ চোৱা। कत আছে हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। ख हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उत्तर होबो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ग हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? उत्तर हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। घ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? उत्तर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। 8 नंबर 10 से मानचित्र देखकर बताओ कि गंगा भारत के किन प्रदेश में बहती है? उत्तर होबो बिहार, उत्तर प्रदेश। एबो लिखि लबा तुम्हालोके। 9 नंबर 2 से आओ समूह में बैठकर नाम बताए। तो याते हमारे देश के प्रदेशों के नाम और एटा साइडत আছে हमारे देश के प्रमुख शहरों के नाम। दुई पिने लिखिब লাগিব। तो তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা আনসাৰবোৰ। असम गुवाहाटी, मेघालय शिलांग, मणिपुर इम्फल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मिजोरम आइजल, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, पश्चिम बंगाल कोलकाता। बिहार पटना, ओडिशा भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, पंजाब चंडीगढ़, महाराष्ट्र मुंबई। तो এইবোৰ ভালদৰে লিখি তোমালোকে শিকি ল'বা। नेक्स्ट क्वेश्चनটো আছে आओ पढ़े समझे और रेखा खींचकर मिलाए। तो এইটো रेखा टानी मिलाई ল'বা। माला गूंथना, पानी पीना, भात खाना, फूल खिलना, नदी बहना। तो नेक्स्ट चोৱা, ইয়াত আছে आओ नीचे के शब्दों से वाक्य बनाए। तो তলত দিয়া শব্দবোৰেৰে আমি বাক্য বনাব লাগিব। প্ৰথমটো আছে ভাষা। এইটো লিখিবা हिंदी एक सहज भाषा है। नेक्स्ट আছে गुलाब, फूलों का राजा गुलाब है। गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है। सागर, सभी नदियाँ सागर में मिलती है। प्यारा, हम भारत हमारा प्यारा देश है। नेक्स्ट 12 नंबर आओ पढ़े समझे और लिखे। यह नदी है, ये नदिया है। माने एक बचनत दिया আছে, আমি বহু বচনত লিখিব লাগিব। मैं लड़की हूँ, हम लड़कियाँ हैं। यहाँ एक महिला है, वहाँ 2 महिलाएं हैं। मैं एक भाषा जानता हूँ, वे कई भाषाएं जानते हैं। मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, वे 2 कविता पढ़ रहे हैं। तो এইখিনি লিখি ল'বা তোমালোকে। नेक्स्ट চোৱা 13 नंबर 2 से आओ आपस में मिलकर एक खेल खेले। प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखता जाएगा और शब्द पढ़ते जाएंगे। ইয়াতে দিছে হ, हम, हिंद, हिंदी, हमारा, हिंदुस्तान এনেকৈ মিলাই লিখিব দিছে। তো তোমালোকে বাকীবোৰ যিটো আছে ইয়াত ক ন প, তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ कोयल, कृष्णा, कावेरी, कबूतर, कौआ। नेक्स्ट सभा नदी, न से नदी, निवासी, नाव, नाटक, नौकर। और परे लिखिबा पपीहा, प्यारी, पक्षी, पुस्तक, पिता। 15 नंबर 2 আছে आओ सुलेख लिखे। माने हाथर आखर लिखिब লাগিব। भारतवर्ष में रहने वाले हम सब एक है। केই हारी लिखिब লাগিব ইয়াত 3 हारी। और हेखत আছে 60 नंबर आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। शब्दर अर्थবোৰ দিয়া আছে, মই এবাৰ পঢ়াই দিওঁ, তোমালোকে পঢ়ি শিকিবা। हिंद भारत, वेश पोशाक, न्यारी निराली अनोखी, टेर पुकार आवाज, राग सुर, तराना एक तरह का चलता गाना। तो आशा কৰিছোঁ চেপ্টাৰটো ভালদৰে বুজি পাইছা তোমালোকে। কুৱেশ্যন আনসাৰবোৰো ভালদৰে লিখি ল'বা আৰু ভালদৰে শিকিবা। তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।